short, short, funny, funny, always, always. Nhưng hai tao biết này, đó là những ăn kia rất hay cầm dương phải. Mình miền ấy bỏ bài cho thể phi hết mưa khu phải tìm một đòn phi đó nhưng ai vô bàn này. Nè, sầm khăn phi hay nè riêng phi sao anh thay thay hay ở chia phi xe nè trong che nhưng phi anh chẳng là khu đạo nhưng thầm tên nhá là khu ở đăng thay nhưng riêng chẳng mấy trăm ấy nè nhưng riêng chẳng mấy cả ban đấy là khu ở đăng thay là khu ở bậc khát bậc khó mấy vấn đề bởi là khu riêng đã phi mình chẳng là khu tên mỏng. Short clay, short clay, short clay, short clay, funny, they complain, short clay, funny, they complain, always tay tài, tên mà. Short clay, funny, they complain, always tay tài, mid chuột, they are interesting. Short clay, funny, they complain, always tay tài, mid chuột. Anhนึง p clay là cô ăn thay chén đó, dương thằng. Short clay, 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 short clay như này. Nè, riêng thó đi dương riêng thò vậy. Cú riêng ăn lấy đi dương riêng thò vậy. Mình nhôm sao tao ý con chặt cặp lại nữa. Vì thi sao lúc hiến thó kinh chẳng. Nhôm đắng này nhôm lậu hay cho lòng. Nè mấy slide thì ở đây để bắt hơi. Chẳng đầm bê chết dương an dương riêng chết hết cụ an ơi vẫn năng hết dương do từ tên hay dương do tên gì do từ tha tới. Tao. Short, short, short. Ok, dương an sẽ nó chăm dương prai pi rồi. Funny, 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 always, 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 mid, 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 interesting, interesting. Ok, là khu xong gì cái lại năng tính á. Chỉ tu tao dương an tam chân chỉ nè cứ interesting mẹ nè. Ngày tam pan tay tam phonetic symbol cứ cái an interesting thì admin thì admin thơ thì miền interesting nè anh ấy cái bật này y ni mùi chai này nè interest interest to chừng rô đã sẽ stress chẳng mong ta cụ thai nhá nhiều vô chỉ mơ cụ là cụ bị lon chọc nó sắp đan nâng cách càng nghi thời chọc hay là cụ nâng rồi mơ mi riêng tệ tôn từ nâng phonetic symbol nâng chạy lên giờ ngày nào mùi nữa interesting interesting hotel 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 waiter 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 around 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 still 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 hobby 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 traditional traditional single này traditional 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 a lot of cái này đặt bị kia này là cô sẽ hiện kiện tịch đặt việc hiện clear bị kia phụ vì sao clear bao nhiêu anh sẽ cho để khai giờ ngày vì miền biển mùi mùi để vì thọ đặt bị kia a lot of a lot of a lot of hay nhé vì sao clear cái anh cho cái link cái hai thằng link cho bị thi này một ô này phụ nữ p đại miền trên chân nè nó p đại miền sạn nào hàng trong cái ai cho bị làm đôi a lot of a lot of a lot of nó p để cho nhé a lot of cái thợ cho thợ này cho cho môi off nè a lot of a lot of competition 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 tennis 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 fan 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 short short funny funny always always mid mid interesting interesting hotel hotel waiter waiter around around still still hobby hobby traditional traditional a lot of competition competition tennis tennis fan fan short clay funny they complain
always តែងតែ meet ជួប interesting ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ hotel សន្តាគារ waiter អ្នកបម្រើដែលជាប្រុសប៉ុន្តែយើងប្រែមិនចាំអ្នកបម្រើប្រុសក៏បានដែរអ្នកបម្រើក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្នកបម្រើជាមនុស្សប្រុស around ជុំវិញ still នៅតែ hobby សកម្មភាពកំសាន្ត traditional ប្រពៃណី a lot of ច្រើន competition ការប្រកួតជាស្រ័យប្រកួតស្រអួយមែនទេប្រកួតជាប្រាប់គ្រូផងប្រកួតមិនប្រកួតទេណាប្រកួតកសអូកូនតកូនណាមែនទេស្រអួប្រកួតប្រជែងហ្នឹងហើយ tennis កីឡាវាយកូនបាល់ fan អ្នកគាំទ្រអូខេលោកគ្រូបញ្យល់បន្តិចណាហ្នឹងហើយ short ខ្លីអ្វីមួយដែលខ្លីវាផ្ទុយនឹងពាក្យថាវែង long funny ដែលកំ pl ែងណាអ្នកខ្លះកំ pl ែងមែនទេស្គាល់ Mr Bean ទេស្គាល់ពាក់មីទេនិយាយលេងហ្នឹងស្គាល់ហ្នឹងហើយកំ pl ែង funny អ្នកណាមួយដែលធ្វើស្អីមួយរៀងកំ pl ែងដូចម្នាក់ស្រីនៅក្នុងហ្នឹងគេថាជំរឿយើងអានអត្ថបទយើងប្រែអត្ថបទ always តែងតែណាតែងតែអ្វីមួយដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃ I always get up at 5 o'clock every morning always តែងតែបានន័យថាម៉ោង5ក្រោកម៉ោង5ក្រោកអាហ្នឹងគេថា always ណាធ្វើមួយថ្ងៃអត់មួយថ្ងៃនឹងមិន always ណាហ្នឹងហើយមានពាក្យផ្សេងទៀតជា adverb ណាជាគុណកិរិយាបញ្ជាក់ន័យកិរិយា meet មានន័យថាជួបនរណាម្នាក់ដូចថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាលពុនយើងជួបគ្នាដំបូងហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយ I meet you at first time today ណាអញ្ចឹងជួបគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជួបហ្នឹង interesting ចាប់អារម្មណ៍ណា Wow teacher Thoy teaching English very interesting ឧទាហរណ៍ណាលោកគ្រូប្រហាត់អង់គ្លេសគួរចាប់អារម្មណ៍ណាគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឯងអញ្ចឹងការចាប់អារម្មណ៍ដែលនរណាម្នាក់ធ្វើស្អីមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អាហ្នឹងវាជាគុណ interesting ជាគុណនាមដូចគ្នាដែរណាគ្រូសេនៅខាងនេះគុណនាម adjective adg ហ្នឹងគឺ adjective គុណនាម hotel សន្តាគារណាសន្តាគារខុសពីផ្ទះសំណាក់សន្តាគារវា level ខ្ពស់ជាងផ្ទះសំណាក់បន្តិចណាសន្តាគារវាមានផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3ដល់ផ្កាយ5រហូតដល់ផ្កាយពេញមេឃគេណាសន្តាគារតាមលោកគ្រូដឹងអ្នករៀនទេសចរដូចមានគ្នាយើងរៀនខាងទេសចរនៅមហាវិទ្យាល័យអីគេរៀនតាក់ទងសន្តាគារហ្នឹងសន្តាគារហ្នឹងបើយើងបើកសន្តាគារត្រូវអស់លុយច្រើនជាងបើកផ្ទះសំណាក់អីចឹងណាបងពុន waiter ណាអ្នកបម្រើព្រោះនៅសន្តាគារគេត្រូវការអ្នករៀបចំស្អីរៀបអ្នកបម្រើអ្នកអីលើកបាយលើកទឹកអីណានឹង waiter អ្នកបម្រើហ្នឹងនៅភោជនីយដ្ឋាននេះហ្នឹង restaurant នេះហ្នឹងក៏មានអ្នកបម្រើហ្នឹងដែរ around ណា around ជុំវិញ around the world when you know English you can go around the world នៅពេលដែលយើងចេះអង់គ្លេសយើងអាចដើរជុំវិញពិភពលោកបានណា even yeah you can go around the វត្តអណាឡោមណែអាចដើរជុំវិញវត្តអណាឡោមបានចេះអង់គ្លេសណា9ជនជាតិណាណែ still នៅតែ I have been in Cambodia since January and I still here now I cannot return to my college because of the COVID-19 ណា I still here ណាលោកគ្រូមកស្រុកខ្មែរយើងតាំងពីខែ1ឆ្នាំ2020ហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូនៅតែនៅនឹងឡើយណា I still here I am still here លោកគ្រូនៅនឹងឡើយទេអត់ទាន់អាចត្រឡប់ទៅវិញបានទេណា hobby សកម្មភាពកម្សាន្តពេលដែលយើងរៀនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យយើងអត់មានកិច្ចការងារធ្វើចឹងកាលយើងមានការងារកម្សាន្តអ្នកខ្លះដូចប្រសពអីគេអាចទៅទាត់បាល់ណាជាធ្លាប់ទាត់បាល់ទេឬក៏ធ្វើស្អីមួយដែលជាសកម្មភាពក្រៅពីការរៀនសូត្រកិច្ចការងាររបស់យើងណា hobby traditional ប្រពៃណីណា Cambodia has a lot of traditions អានេះវាទៅជាដែលប្រពៃណីយើងថែមពាក្យដែលព្រោះវាជាគុណនាមត្រូវមានពាក្យដែលណា traditional game ល្បែងប្រពៃណីណាល្បែងប្រពៃណីដែលយើងល្បែងប្រជាប្រិយគឺ traditional game ហើយអ្វីដែលយើងវាធ្វើមកតាំងពីយូរឡងណាស់មកហើយណា a lot of ច្រើនណា a lot of people today we have a lot of student in class ថ្ងៃនេះយើងមានសិស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងថ្នាក់ឧទាហរណ៍ competition ការប្រកួតដូចជាការប្រកួត
nè cây lá bao tuốt bao té tennis ấy nó có miền cao bậc cột đấy nè tennis xứng tam pít khai dương à cây lá tennis ấy bạn này dương prai máu cái ta cây lá vây côn bà là tennis nên vây côn bà vây lạng nặng được ping pong á mà khang pi chỉ tu tơ mà khang pi miền tarang nè này bao tôi bên này nè này bên play cả sang nhưng có ok tennis cây lá vây côn bà miền tarang ok hay fan nè fan prai thành nè control who Mr. Priep Savat has a lot of fans. Nah? Mr. Priep Savat is a popular singer. Lục Priep Savat cứ chia nệ chùm riêng đó là bầy. He has a lot of fans. Còn miên fan chờ nè. Dừng chờ nè. Fan ấy mùi tiết nhưng ai pre tha còn hal. Đây kia. Fan còn hal dương bỏng. I have Mr. Priep Savat is a popular singer. He has a lot of fans. Mr. Priep Savat mean friend chỉ tràn. But for me, I have only one fan. I put it on the wall. Mình have khéo mean fan đây mà nè cốt. Đạo viên nó lên chàng. Anh put a fan nó cứ fan tầng 2 lên á. Priep Savat còn mean fan tràn tại chỉ nè com thờ tại là cú mean fan muối cứ fan tầng 2. Khu miền tầng 2 mùi nè xe đây kia là fan đó nè tao là dương ăn đang tiết hay là khu phê athabat bậc kền short clay funny đây complain always tang té mid chuột interesting đây cua chạp arm hotel sân tha kia waiter nè bầm ra pro around chung vinh still nêu tái hobby sự cam phiệp cầm sán traditional đeo chiaប្រពៃណី a lot of ច្រើន competition ការប្រកួត tennis កីឡាវាយកូនបាល់ fan អ្នកគាំទ្រឬក៏កង្ហាល់ណានៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគឺអ្នកគាំទ្រណាតែ fan ហ្នឹងក៏ប្រែថាកង្ហាល់ដែរយើងចង់ពិពណ៌នាអំពីបន្ទប់គេងរបស់យើង there is a fan in my bedroom អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងសាកអានមើលត short play funny that complain always meet you interesting that do around hotel here waiter around good win still nơi tay hobby sự camของเยี่ยมสร้าง traditional a lot of competition การประกวด tennis การเล่นบอลโอเคทุกคนนะ